कराची शहर अंदर केतिरी मां बारगाहूं राज वक़्तु मजलिसूं बि थियनि थियूं, उन हवाले सां पुलिस चीफ कहिड़ा इंतज़ाम कया आहिनि, केतिरी नफ़री मुक़ररु कई आहे, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है गो कि कोई डायरेक्ट ऐसी कोई स्पेशल रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन नहीं है कि कराची में कोई डायरेक्ट थ्रेट होगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि सिक्योरिटी को जिस हद तक हो सके बेहतर बनाएं। रूट्स को प्रॉपरली गार्ड किया है, सील किया है। 9-10 मुहर्रम को हमारी जो एवरेज डिप्लॉयमेंट होगी वो 8 से 9 हज़ार पुलिस मैन पे मुश्तमिल होगी। रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट इसके अलावा है जो उनके ऑफिसर्स कर रहे होते हैं, और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच का बहुत बड़ा अमला लगा हुआ होता है जो रूट की क्लियरेंस, सिक्योरिटी और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, उनका K9 यूनिट, ये शाना बशाना काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा चूँकि काफ़ी सारी एहलतशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्काउट्स की वो और वॉलंटियर्स की, उनको भी हम अपने साथ इस काम में शामिल करते हैं। सुनने में आया कि 9 और 10 को पुलिस को कोई थ्रेड है जुलूस के हवाले से, तो ये बात सच है? स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है कोई, लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज़ किया ना कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है उसमें हम हत्तुल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि कोई चीज़ हम लूज़ एंड पे ना छोड़ दें, कि किसी को मौका ना मिले कि वो अपने मखमूम अज़ाइम में कामयाब हो। इसीलिए जिसको आप कह रहे हैं कि पुलिस को थ्रेट है, पुलिस तो देखिए वैसे ही एज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अंडर थ्रेट रहती ही है, लेकिन इन कंडीशंस में हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम अपना काम जो है वो इंतहाई ज़िम्मेदारी से अंजाम दें, और वो देने की कोशिश करेंगे। माजी में सर कराची में सिस्टम नाम चलता था, ज़मीनों पे कब्ज़े होते थे, जिन शरीफों के कागजात होते थे उन पे भी वो लोग बैठ जाते थे। अभी वो सिस्टम हमें बंद नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है? सिस्टम इस वक्त वाकई ही बंद है, और मैं समझता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट की सीरियसनेस और उनकी ख़ुद एक प्रायोरिटी है कि गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए और अवामुन नास को, स्पेशली कराची के रहने वालों को किसी भी किस्म की माफियाइज़म से बचाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये उसका नतीजा है जो आप देख रहे हैं। मंशियात सर यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रही हैं, कॉलेजेस में भी बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे नशा कर रहे हैं, तो मंशियात रोकने के लिए कौन से इक़दाम आपने लिए? देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी प्रायोरिटी है, नेशनल एक्शन प्लान में भी इसका ज़िक्र था, एपेक्स कमेटीज़ में भी इसका ज़िक्र हुआ है कि स्मगलिंग और ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में IG सिंध ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो कि पूरे सिंध पे वो सिंध के ऑफिसर्स हैं उसमें, और उनका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो टास्क फोर्स और स्पेशल ब्रांच और लोकल इंटेलिजेंस ये अपना होमवर्क करते हैं, और जहाँ उनको नज़र आता है कि कोई गैंग, कोई ग्रुप, कोई माफिया ऑपरेट कर रही है तो वहाँ हम रेड भी करते हैं। इसके अलावा कराची के अंदर लोकल पुलिस को भी ये टास्किंग की हुई है कि बजाय इसके कि स्पेशल टास्क फोर्स आके रेड करे, आप ख़ुद अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट करें और उस पर एक्शन लें। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, लेकिन ड्रग्स का जो मामला है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि ये चंद महीनों या कोई एक महदूद टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म एक्शंस और प्लान्स डेवलप करने पड़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है लंबे अरसे तक चलेगी और हम इसमें अपना रोल अदा करेंगे। कुछ दिन पहले IG सिंध ने भी मीटिंग्स में ये बात की थी, आप भी उस मीटिंग में थे, कि DIG को जो आ रहा था वो SHO लगा रहा था, SSP को कोई पता ही नहीं था कि इस थाने में SHO कौन हो रहा है। फिर IG साहब ने ये हुक्म दिया कि SHO अब SSP लगाएगा। तो क्या अब DIG मुदाखलत कर रहे हैं या ये पावर SSP के पास है? क्योंकि SSP के पास अगर ये पावर नहीं होगी तो उनका बैठना ही फजूल है। पुलिस रूल्स में भी जो डिस्ट्रिक्ट SSP है वही SHO लगाने का मजाज है, और हमने कोशिश ये की है कि ये जो पावर कानून में डिफ़ाइन की गई है उसी लेवल पे रखी जाए। अगर माजी में इंटरवेंशन रही थी हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से,
تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم کیا جائے اور ختم بھی کیا جائے، اور یہ کوشش جاری ہے۔ ماضی میں یہ اتھارٹی اگر بہت ہائر لیول پہ چلی گئی تھی تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی جگہ پہ واپس جائے، اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ ڈی آئی جی کا رول جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی کا ہے، امپلیمنٹیشن اور آپریشنل کام جو ہے وہ ایس ایس پی کا کام ہے۔ تو اسی لیے اس ٹرینڈ کو ریورس کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں خاطر خواہ نتائج بھی مل رہے ہیں۔ ایس ایس پیز کو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اچھے اور بہتر آفیسرز لگائیں، غلط آدمی کو لگانے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ غلط آدمی لگائیں گے تو اس کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے جو قانون میں ڈیفائنڈ ہے، اس کے مطابق پھر ڈی آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی اپنا رول پلے کریں گے۔ تک جو بھی آفیسر جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا دام لگتا تھا، کیا وہ ابھی بھی سسٹم میں اور سیاسی مداخلت ہے؟ جو زیادہ پیسے دے گا اس کو اچھا تھانہ ملے گا؟ وہ ایسی چیزیں اب نہیں ہیں تقریباً، اور جو اس وقت آپ نے پہلے بھی اپنے باتوں میں اس کا ذکر کیا، فرام ٹاپ ٹو باٹم اب پرائرٹی یہی ہے کہ جی آپ گڈ گورننس کی طرف آئیں، تو اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک طرف ہم کہیں کہ جی ایس ایس پی میرٹ پہ لگائے، ایس ایچ او اور بہتر آدمی لگائے، اور دوسری طرف اگر ہم یہ والی پالیسی کو انفارملی پروموٹ کریں جس کا آپ نے اشارہ دیا ہے، تو پھر تو نظام ہی نہیں چلے گا۔ اگر یہ شکایتیں ہیں تو وہ بہت ریڈیوس ہو گئی ہیں اور بڑی ڈھکی چھپی کہیں محدود لیول پہ ہوں گی، لیکن اوور آل گورنمنٹ کی پالیسی، سندھ پولیس اسپیشلی کراچی کی پالیسی یہی ہے، جس کو میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جی آپ میرٹ پہ اچھے بندے لگائیں، ان سے کام لیں، اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی پوری طرح کی جائے۔ اسی میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ جو ایس ایس پی ہیں یا ڈی آئی جی ہیں، اگر کوئی کارروائی کرتے تھے اوپر سے فون آتی تھی بھائی اس بندے کو چھوڑ دیا، کیا یہ ابھی بھی سسٹم ہے یا یہ بھی بند ہو گیا؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو رہا، اس کا تو میں خود وٹنس ہوں۔ اگر آپ نے صحیح کلپریٹ پکڑ لیا ہے اور اس کو آپ نے قانون کے کٹہرے میں لے جانے کا ارادہ بنا لیا ہے، تو کم از کم مجھے تو کسی کا فون نہیں آیا، میں یہ بات بالکل اون کروں گا۔ ہاں نہیں، اور یہی پالیسی نیچے بھی ہے۔ ہم اگر کوئی پروفیشنل پولیس ورک کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ انٹرونشن الاؤ نہیں کرتے کہ جی کوئی سفارش آ جائے کسی کرمنل کو چھوڑنے کی، تو وہ چیز نہیں ہو رہی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس روایت کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کیا حکمت عملی جوڑی ہے آپ نے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جہاں پہ بھی کرائم ہوگا وہ ایسے شو ہٹایا جائے گا، یہ تو رزلٹ نہیں نکلے گا نا کہ ایسے شو ہٹایا جائے پھر دوسرا ہے، اب بھی کیا حکمت عملی جوڑی ہے آپ نے؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فوراً ہٹا دینا جو ہے اس سے شاید مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اسٹریٹ کرائم اصل میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جس کا جو پہلا ری ایکشن آ رہا ہے وہ آپ کی جو آبادی میں جو غریب غربا ہیں ان کے بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ بے روزگاری، تعلیم کی کمی اور معاشی پریشانیاں ہیں۔ اب چونکہ وہ بہت بڑا چیلنج ہے، دوسری طرف کراچی شہر بہت بڑا ہے اور اس کا ڈیٹا بھی پورا نہیں ہے، آبادی بے تحاشا ہے، تو اس میں یہ اسٹریٹ کرمنلز کو اپنا کام کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ ہماری اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو پولیسنگ کریں، اور وہ ہم نے کی بھی ہے۔ ہم رمضان سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو آف اینڈ آن پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے جمشید کے علاقے میں ایک انکاؤنٹر براڈ ڈے لائٹ میں ہوا ہے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے تو 2 ڈاکو زخمی ہو گئے ہیں، شاید ایک مارا بھی گیا ہے، اور وہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیو پولیسنگ، یعنی کہ پولیس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ علاقے میں رہیں، نکلیں، کہیں نہ کہیں آپ کی مڈ بھیڑ یا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈاکو جو ہیں وہ یا نیوٹرلائز ہوتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں۔ دوسری ہم نے جو چیز کی ہے کہ وہ جو پریویس ریکارڈ ہولڈرز ہیں، کرمنل ریکارڈ ہولڈرز، ریپیٹ اوفینڈرز، ان کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم چیک کریں، انٹرویو کریں، اور اگر وہ شک میں ہیں کہ یہ لوگ کرائم کر رہے ہیں تو ان کی پراپر تفتیش کی جائے۔ تو یہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی اڈاپٹ کرنے سے تھوڑا سا رزلٹ آپ کو 20 to 25% ڈاؤن مل رہا ہوگا ابھی۔
मलिन में एक वाक़या पेश आया, एक औरत को गोली लग गई, पुलिस वालों ने उनको मारा, बोले थे कि हमारा मुकाबला था और गाड़ी में जाके गोली लगी तो उसमें एक औरत बैठी थी, उसको जाके गोली लगी। घरू वज़ीर ने भी जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा, उनके वर्षा को इंसाफ मिलेगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो वाक़या हुआ था वो क्राइम फाइटिंग की ही एक आपके सामने मिसाल है। ये एक गैंग है जो कि वाइट रंग की करोला में आता है और मलीर के मुज़ाफ़ात और अक्सर औकात आप कहने के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, बल्कि एयरपोर्ट के करीब तक आके ये वारदातें करते हैं। ये इस गैंग को पुलिस ट्रैक कर रही थी और इत्तेफाक से उस दिन उस गाड़ी के अंदर जो ये क्रिमिनल्स थे उनके साथ उनका एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो ख़ातून उस फायरिंग की जद में आ गई और वो शहीद हो गई, उनकी शायद बेटी ज़ख्मी भी हुई थी। पुलिस ने उनको बिल्कुल नहीं मारा, ये एक गलत कॉन्सेप्ट था। उनके वरसा जिन्होंने रोड ब्लॉक किया था उनसे हमने यही नेगोशिएट किया था कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें, हम बिल्कुल न्यूट्रल वे में उसको तफ्तीश करेंगे। अगर तो कहीं पुलिस वालों का गिल्टी होना साबित हुआ तो उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल और लीगल एक्शन होगा, और अगर नहीं हुआ, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनसे हुआ है, तो हम क्रिमिनल्स को तो वैसे ही ढूंढ लेंगे और उनको पकड़ लेंगे। वो इस बात पे आ नहीं रहे थे। उनका ज़ोर था कि जी एक फ़्रेश FIR और की जाए, जबकि उनसे हमने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है एक पुराने केस में कि एक वकूए की एक FIR ही होगी। हाँ, अगर दूसरे लोगों के मौक़िफ़ हैं, 4, 5, 8, 10 जितने भी वर्जन्स हैं वो सब इनमें शामिल किए जाएंगे। तो इस बात पे उन्होंने धरना ख़त्म भी कर दिया था और मान गए थे। जी, DI साहब ने उनसे नेगोशिएट किया था और जुडिशल इंक्वायरी का हमने ख़ुद इनिशिएट किया था। हमने IG साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लिख दें ताकि हमारी ट्रांसपेरेंसी सबके सामने वाज़े हो जाए। जुडिशल इंक्वायरी एक जज करते हैं और ज़ाहिर है वो बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ आते हैं। अगर उसमें हमारा इस्टेब्लिश हो रहा है कि हमने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम किया है तो वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, और अगर खुदा न खासा कोई मेलाफाइडी या लापरवाही हुई वो भी सामने आ जाएगी। जी, कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिना साहब जो हमें ॻाल्हि ॿुधी उन जो इहो चवणु आहे त स्ट्रीट क्रिमिनल ख़िलाफ़ बि हू कार्रवाइयूं कनि पिया, उन्हनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। जॾहिं त मारुल राम जे ॼाणे सां RRF SSU कमांडोस उन सां गॾु रेंजर्स जी बि हू मदद वठंदा। सिक्योरिटी प्लान हिननि जोड़े छॾियो आहे जीअं कंहिं बि अणवणंदड़ वाक़े खे हू मुंहुं ॾेई सघनि। कैमरामैन तलीम खोखर सां गॾु अब्दुल ख़ालिक मंगी, सिंध TV न्यूज़, कराची।